I know you need more time, Saya tahu Anda perlu waktu lebih banyak lagi. but for our purposes, let's hear from that group. That group seems to be a quiet group. Kita mulai dengan kelompok pendiam. Ya. Yeah, please. Jadinya leadersnya akan memimpin dengan keyakinan, dengan confident, terus lebih menjiwai, lebih hidup, kontekstual, dan sebagainya. Helps him to speak convincingly, emphatically, and etc. Etc. are not allowed. Diizinkan dan lain-lain. Okay, what did your group say? Mengapa penting? Karena jika hanya mengutip gitu, jadi hanya kata-kata saja, kalau hanya mengutip book the second hand itu dia hanya mengutip saja, terus kedua tidak mengalami secara langsung, hanya teori, terus ini kalau hanya teori. Tapi kami tadi ada diskusi di sini, apa namanya tadi, kita melihat bahwa yang penting itu mengalami walaupun itu second hand, tapi kalau dia mengalami itu dan membagikannya itu buat kita itu tidak menjadi sesuatu yang juga penting gitu. Tidak. You're very good. That's a good point. I use materials from anybody, but I make it my own. Very good point. Saya juga pakai bahan-bahan orang lain, tapi saya personalkan gitu ya, konteks saya sendiri. Okay, this group. Pesan-pesan yang disampaikan lebih mendarat ya, lebih mengena karena kita mengalami, dan ya itu kuasanya terletak di situ. Good. Okay, please give us the final conclusion. Tapi bukan kesimpulan ya. Banyak. Nomor satu, kalau first hand itu dia menghidupi atau berasal dari dirinya. Terus pengaruhnya lebih berkuasa karena menemukan sendiri, menghidupi, melakukan, baru dia menyampaikan. Terus Because he find first the truth and leave it out, and then speak it for Okay. terus lebih asli, genuine. terus lebih pede dan yakin saat menyampaikan sehingga jemaat lebih percaya dan dapat diyakinkan. Ada kuasanya itu tadi. Terus yang terakhir, teladan Tuhan Yesus sendiri. Because this example. Lebih Alkitabiah. You have demonstrated that you are now ready to prepare your own Bible study guide. Kalian sudah latihan, itu menunjukkan kalian sudah siap membuat bahan PA setelah latihan dalam kelompok ini ya. After lunch, I will give you your assignment. Makan siang. So have a good lunch. I took a little rest. Are you going to translate for me? Barusan saya beristirahat sebentar. And I turned it off when I was sleeping. Oke, karena itu makanya saya matiin sebentar waktu saya sedang tidur. Because I did not want for you to hear me snoring. Ya, nggak mau ngorongnya kedengaran. Now, as you can see from what I have written on the board, I have selected 4 passages continuing in Mark after this series. Di papan saya sudah tuliskan 4 pasal yang akan These chapters follow these chapters. mengikuti pasal-pasal yang akan barusan saja kita bahas tadi. In other words, you have this book in your hands, and I would hope that you can use these. Ya, Anda semua sudah memegang buku tersebut dan saya harap Anda dapat memanfaatkannya.
I was very surprised to learn from Iwan that Prakantas is still using an old Bible study I wrote, I think about 100 years ago. Saya cukup terkejut ketika mengetahui kalau Perkantas ternyata masih gunain bahan-bahan dari buku PA yang saya tulis mungkin ratusan tahun yang lalu. Now I feel honored, I really do. Saya sangat tersanjung sebenarnya. I love writing Bible studies. Saya sangat suka menulis buku-buku bahan PA. When I was a young Christian and I committed myself to the Lord for full-time ministry, Ketika saya masih muda dan saya sudah berkomitmen untuk menyerahkan diri saya pelayanan penuh kepada Tuhan, Christian women at that time did not have the opportunity that they have today. wanita-wanita Kristen pada zaman itu tidak mempunyai kesempatan sebanyak yang dipunyai oleh wanita-wanita Kristen pada zaman sekarang ini. So I never thought that I could be a pastor or a preacher. Jadi saya nggak pernah kepikir kalau saya sampai bisa jadi seorang pengkhotbah atau seorang pastor pendeta. And today, when I see the problems that they have, Sekarang ketika saya melihat masalah-masalah yang mereka hadapi, I'm glad I'm not a man in the pastorate. saya bersyukur kalau bahwa saya ini bukan seorang laki-laki di pelayanan pastoral tersebut. I think in today's world, the church pastor has a very hard time. Saya pikir zaman sekarang ini para pastor atau pendeta hamba Tuhan yang melayani di gereja menghadapi masalah yang sangat besar. I think one of the main reasons, there are many reasons, but one of the main reasons is that generally speaking, the lay people are stronger. Mungkin karena alasan utamanya itu orang sekarang lebih kuat. They are much more vocal. They are stronger in leadership. Mereka lebih vokal, lebih kuat dalam hal kepemimpinan. And so they often are a threat to the pastor. Seringkali mereka malah jadi ancaman bagi para hamba-hamba Tuhan tersebut. I told you before lunch about this man learning that his pastor was getting his sermons from the internet. Tadi sebelum makan siang saya sempat bercerita tentang seorang jemaat yang menemukan kalau pendetanya itu ngambil sumber khotbahnya persis dari internet. Now I am not suggesting to you that with all of your computers and the internet you do the same thing with your pastors. Saya nggak nyaranin. I'm not suggesting that they do the same thing. Oke, saya tidak menyarankan Anda semua melakukan hal yang sama. And do you know why we have stronger lay leadership today in churches around the world? Anda tahu kenapa sekarang kita mempunyai kepemimpinan yang kuat di dalam kekristenan di seluruh dunia? Because of the student ministry. Karena student ministry. In every country I have worked in, di setiap negara yang telah saya layani, the student ministry produces Bible thinkers. Student ministry itu menghasilkan orang-orang Bible thinkers, orang-orang yang bisa pemikir-pemikir Alkitab. And I believe that is why God raised up the IFES, the student ministry, in the right after the Second World War. Saya percaya karena hal itulah makanya Tuhan telah mengembangkan dengan begitu pesatnya IFES di seluruh dunia untuk melayani tentang student ministry ini. The very fact that we are meeting here like this for 3 days, dan pada kenyataannya pertemuan kita selama 3 hari ini is one of the reasons. Salah satu alasannya. We are helping you, we are teaching and training you to be better Bible thinkers.
kami mengajari Anda semua untuk menjadi Bible thinker yang baik. Now, when Jesus came into his ministry in Israel, Ketika Yesus memulai pelayanannya di Israel, he was not a graduate of the Jerusalem institutions. dia bukan lulusan dari salah sebuah institusi pendidikan di Yerusalem. He had no formal training as the teachers of the law. Dia nggak punya pendidikan formal tentang pengajaran-pengajaran hukum Taurat. But he did have very godly parents. Tapi dia mempunyai orang tua yang sangat cinta Tuhan. And he did learn in the synagogue. Dan dia belajar di sinagog. And he spent, most of all, he spent much time with the Father. Dia banyak menghabiskan waktu-waktunya dengan Allah Bapa. Now, in a real sense, that is true of student staff workers. Dan sebenarnya itulah Staff workers. pekerja-pekerja untuk pelayanan mahasiswa. Most of you, I think, have not gone to seminary. Banyak di antaranya yang memang belum dan tidak pergi, tidak bersekolah di seminari. I personally thank God that I had the privilege to do graduate work in the Bible and theology. Dan saya secara pribadi bersyukur karena saya bisa melakukan pekerjaan dan mengajar orang-orang di sampai ke level doktor di bidang Alkitab. You know, people often ask me, how come you have not yet retired? Dan orang-orang bertanya, kok saya belum, kenapa Anda belum pensiun? Technically, I should have retired 19 years ago. 19 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah seharusnya retired. But as you can tell, I'm relatively strong and healthy. Ya, bersyukur saya kuat dan sehat. And I think physically, I think mentally I'm okay. Secara mental juga saya sangat baik. And I think socially, you know, I can still relate to people. Secara sosial, saya juga masih bisa berkomunikasi, berhasil dengan orang-orang. Because I believe what Jesus said. Karena saya percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan, To whom much has been given, kepada mereka yang lebih banyak diberikan, much is expected. lebih banyak lagi diharapkan untuk dapat memberi dan memberkati So orang. I'm not just talking about myself. Ini bukan hanya terjadi untuk diri saya sendiri, I'm talking about you. tapi untuk kita semua. God has given you good health, good strength, a lot of energy. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, energi yang banyak. Educationally, you are in the top bracket of your nation. Pendidikan yang cukup tinggi, pendidikan yang tinggi. Thirdly, you have the opportunity to minister. Dan dari situlah kita bisa melihat bahwa kita semua punya kemampuan untuk menginjili. So Jesus says the same thing to you as he does to me. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan hal yang sama, menganugerahkan hal yang sama kepada kita semua seperti kepada saya. To whom much has been given, Kepada much is expected. kepada siapa yang sudah diberikan banyak oleh Tuhan, lebih banyak lagi yang diharapkan untuk dari mereka untuk diberikan kepada orang lain. Okay, for most of this afternoon, you are going to start preparing your own Bible study guide. Oke, jadi sore ini kita akan mulai bagaimana cara menulis buku PA. And I saw many of you copying what is on the board Sudah dicatat yang di papan. and not paying attention to what I was saying. Ya, tidak perlu memperhatikan apa yang akan saya katakan. Now, maybe Indonesians are very clever. They can do two things at a time. Tetap di dalam grup yang sama. And so I chose 4 passages that follow after this series. Ya, ada 4 pasal yang mengikuti setelah mengikuti pasal yang barusan saja tadi kita pelajari. The 9 studies in Mark in this book 6 hal yang kita pelajari dari buku ini cover Mark 1
to Mark 5. yang mengcover dari Markus 1 sampai Markus 5. And they really cover the first year and the second year of Jesus' training of the 12. Dan pasal-pasal itu meliputi dari tahun pertama dan tahun kedua dari pelayanan Yesus. When we come to the feeding of the 5,000, Ya, ketika kita melihat di dalam peristiwa Yesus menggunakan 5.000 orang, that gives us a very strong clue. We are in the third year. ya ini kita tahu kita berada di tahun ketiga. Now, somebody asked me, and a good question, how do you know whether it was the first year begins, where does it end, where does the second year begin and end, and so on? Ada yang bertanya pada saya, gimana kok saya bisa tahu kapan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mulai dan berakhir? The Gospel of, I told you this morning, the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke are not strictly chronological. Ya, di Matius dan Lukas itu tidak dipisahkan dengan sangat kronologi seperti Markus, Especially the first 2 years. khususnya untuk di tahun dua tahun pertama. Of course, when you get closer to the crucifixion and the resurrection, Ya, tapi ketika waktu hampir tiba di peristiwa penyalipan dan it's kebangkitan, very clearly chronological. sangat kelihatan jelas susunan urut-urutannya. But the Gospel of Mark and the Gospel of John are far more clearly chronological. Tapi Injil Markus dan Yohanes lebih jelas kronologikalnya. And it is the Gospel of John that tells us Jesus went to Jerusalem to celebrate the Passover. Ya, di Injil Lukas itu John. Yohanes. I understand Indonesia. Di Injil Yohanes itu diceritakan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. And he mentions very clearly 3 Passovers. Dan dia dengan jelasnya mengatakan menceritakan tentang 3 kejadian Paskah. That is what gives us the clue. Itu yang memberikan kita So you suatu combine clue. the Gospel of John with the Gospel of Mark, Ketika kita mengkombinasikan you gospel, can see first year, second year, third year. ya, ketika dikombinasikan antara Markus dan John, Yohanes itu bisa kelihatan Now, I can urut-urutannya. tell by looking at your faces, Saya bisa melihat dari some ekspresi of you kalian, find this very interesting. banyak yang How did I merasa, get to that conclusion? ya, banyak yang merasa tertarik ingin tahu gimana saya bisa sampai ke kesimpulan itu. But some others of you look bored. Ada juga yang bosan. Once in a while, I will give advanced material for the senior staff. Ya, saya akan memberikan suatu material yang levelnya lebih advance untuk staf-staf yang sudah senior. But if you junior staff and intermediate staff begin to learn about this, later on you will say, now I understand. Tapi untuk staf-staf junior yang baru saja memulai mempelajari tentang ini, nanti akan mengatakan, nah saya baru tahu sekarang. You know, I like the Gospel of John when once in a while it says, John will say, the disciples did not understand Jesus until after the resurrection. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa murid-murid itu baru mengatakan bahwa mereka mengerti, memahami Yesus So setelah sometimes when I see how kebangkitannya. some of you, I think, are not getting it, Beberapa dari kalian saya lihat masih belum mengerti. maybe in 10 years you will understand. Ya, 10 tahun kemudian mungkin semoga sudah bisa mengerti. Okay, now you can tell that these events follow one right after the other, especially these two. Kejadian-kejadian ini saling merupakan suatu urutan. When you study the life of Jesus, you will see that one event goes from one event to the next event. Ya,
ketika kita melihat kehidupan Yesus, kita akan melihat suatu kejadian itu mengikuti kejadian-kejadian yang lain So saling a berurutan. good Bible student will follow. What are the links? What ties this event with this event and then with this event? They are all linked to one another. Ya, seorang pelajar yang baik akan mencoba melihat relasi dari satu kejadian dan kejadian yang lainnya. Apa yang menyambung There's kejadian only one tersebut? story of Jesus, Hanya ada satu kejadian tentang but kisah tentang there Tuhan Yesus. are many events. Tapi banyak sekali kejadian-kejadian di dalamnya. These are events, Kejadian-kejadian urutan but kejadian-kejadian it's ini. one story. So you have to see how they are linked. Jadi penting bagi kita untuk melihat gimana semua kejadian itu saling That is why berhubungan. when I chose the text here, I followed textual order. I want to be fair to Mark. Karena itu ketika saya memilih buku ini, saya lebih memilih urut-urutannya secara tekstual karena saya ingin Now I'm going to assign these passages rather arbitrarily. I will just say, you take this, you take this, you take this. Group 1, you take Jesus feeds the 5,000. And group 2 over there, back there, Jesus walks on the water. And then group 3 over here, Jesus clashes with the legalists, the Pharisees and the teachers of the law. I use the word legalists to include the Pharisees and the teachers of the law who opposed Jesus. Ya, saya menggunakan kata legalis untuk mengkategorikan ahli Farisi, orang ahli Taurat dan orang Farisi yang The fourth bertentangan group, dengan you Yesus. take Jesus delivers a stubborn mother's daughter from demon. She delivers a stubborn daughter. That's not a good sentence, but that's the idea. And in this case, Matthew's version of the story, I find, has more details, and I like it better. I like Matthew's version better than Mark's version. Untuk yang keempat di Matius itu lebih detail dibanding daripada yang di Mark. Because Matthew has some details that Mark does not have. Beberapa detail nggak ada di Markus. But I want to keep it all in Mark. Now, the first thing that you have to do, no matter what assignment you have, is to get to know that passage well. Ya, hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah mengenali dan memahami pasal tersebut dengan sangat baik. I'm sure you already know some details. Saya yakin kalian sudah tahu beberapa detail. But now you are looking at it from the viewpoint of a group study. Tapi coba lihat dari point of view dari group study. But you do not begin there. Tapi Anda tidak memulai dari sana. You begin with a fresh reading of the passage. Mulailah dari membaca kembali pasal tersebut. Have this attitude, I'm going to read this in a new, fresh way, as though this is the first time I'm reading it. Cobalah untuk membaca bagian ini seolah-olah hal ini baru pertama kali saya baca. Make the prayer to the Lord. Berdoalah pada Tuhan. From Psalm 119, I think verse 19. Dari Mazmur pasal 19. It's a wonderful prayer every time we open the Bible. And this is the prayer. Open my eyes, Lord, that I may behold wonderful things out of your law. Di Mazmur kita bisa melihat ada sebuah doa yang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata saya supaya saya bisa melihat apa yang Tuhan, hal-hal yang indah yang ingin Tuhan saya sampaikan And pada if saya. you really are sincere in making that prayer, Jika Anda bersungguh-sungguh menyampaikan doa tersebut, it means your mind, your heart will be open.
Tuhan akan membuka mata, pikiran, dan hati kita. It means that you will be doing creative thinking. Anda akan dimampukan untuk berpikir secara kreatif. Just the way you did this morning. Seperti yang pagi ini kita lakukan. You did very, very well. Now, Malia has just joined us because she was preaching this morning in church. Ya, Marlia barusan saja bergabung karena tadi pagi ada pelayanan. So she doesn't know what we're talking about. Karena itu nggak ngerti apa yang kita barusan But somebody bicarakan. tell her what we did this morning. So use your creative thinking. Gunakan kemampuan berpikir kreatif Look Anda. for interesting things that you never saw before. Coba cari hal-hal yang menarik yang Anda belum pernah Look. temukan sebelumnya. Look for the drama in every one of these is very, very dramatic. Coba temukan hal-hal dramatis yang ada di dalam setiap pasal tersebut. If you don't see the drama and the very interesting things, you've missed Mark's point of view. Jadi jika tidak bisa menemukan poin-poin yang dramatis dan hal-hal yang menarik, maka So, tidak akan bisa memahami in your Markus. personal study in the first hour, Di dalam belajar mandiri Anda di jam-jam pertama tadi, you are not yet thinking about the group. You are not yet thinking about how to write a guide. Anda belum belajar dan belum memikirkan bagaimana untuk menulis sebuah menulis buku PA. You are approaching this passage in a new, fresh way for yourself. Pikirkan Anda menulis ini untuk diri Anda sendiri. Lord, I want to see you in a new, fresh way in this passage. Berdoa pada Tuhan, minta bahwa kemampuan saya agar dapat melihat Open hal my ini secara eyes, baru. Lord. Bukalah mata saya, Tuhan. Okay, any questions about what you're going to do? This is personal study of the passage. Mempelajari chapter tersebut secara pribadi. Do not leave the passage until you have found things that you never saw before. Usahakan temukan sampai Anda menemukan hal yang belum pernah Anda temukan sebelumnya. And then I'm going to have you at the end share with one another what are some new, fresh things about Jesus, Setelah itu, about his relationships to people. Setelah itu saya akan minta Anda sekalian untuk saling sharing hal-hal apa saja yang baru yang Anda temukan dalam relasinya Yesus dengan orang-orang. And this is so important. The foundation of your guide is your personal study. Dasar dari guide yang akan dibuat nanti adalah That's your your authority. personal study-nya. The authority that we talked about this morning. Inilah otoritas yang tadi pagi Okay, take kita about bicarakan. 40 minutes. 40 minutes. Waktunya 40 menit Personal study. belajar mandiri. I was wondering, is it important for us after we read and dig for the Bible, for us to read commentary before we? No. Ya, itu hal yang paling tidak disarankan untuk dilakukan. Why? Why Kenapa? am I so like Jesus? No. Kenapa saya terlihat seperti Yesus yang keras? What is the problem, or what is usually the problem? That the first thing you do is to read a commentary. What? Apa masalahnya kalau That is hal not itu inductive dilakukan? Bible study. Bukan metode belajar induktif. Inductive Bible study, you examine koira. What is the context? What facts do you see? Koira. C-O-I, interpretation. R, what? A? Okay. Now, if you read a commentary, you will typically, in traditional way, you follow the authority. You bow down to the authority. You say, they know better. You will be filled with that, and you will not be thinking creatively. Thank you for that question, because that gave me an opportunity to say something. Oh, please.
Ya, kalau membaca komentari, maka kita itu akan terpola dengan pola pemikirannya orang lain. Padahal kalau untuk pola metode belajar Alkitab secara induktif, itu adalah penggalian secara pribadi. Jadi metode Koira yang tadi sudah kita bahas, itu adalah cara yang paling tepat untuk metode belajar Alkitab secara induktif. However, after you have made your own study, then you can look at the commentary to check. Jadi setelah Anda sendiri mempelajarinya secara pribadi, baru boleh mengecek di komentari. But if you start with a commentary, that means you don't trust your powers of observation. Karena kalau melihat dari komentari dulu, berarti kita tidak percaya dari personal observation kita. Okay, yeah, 40 minutes. Mungkin bukan sesuatu yang spektakuler, sangat besar, But it's something that has caught your attention. tapi sesuatu yang sudah menarik perhatian Anda. And as you share, Ya, ketika Anda men-sharingkannya, the rest of you listen and see what you can contribute. yang lainnya mendengarkan dan coba lihat apa lagi yang bisa ditambahkan. So that by the end of about 20 minutes, Ya, jadi nanti setelah 20 menit, you pretty much have covered the whole text. ya, kita semua bisa melihat secara keseluruhan teks tersebut dan About memahaminya. 20 to 30 minutes. Ya, 20 sampai 30 menit. Okay, now you have to have a facilitator or a leader. Masing-masing kelompok diharapkan punya ketua kelompok, The fasilitator, one who has the birthday closest to today. You be the leader. seseorang yang ulang tahunnya paling dekat dengan hari ini. Straight that first of all, we all must be responsible for personal study. Ya, karena pertama-tama kita memang harus bertanggung jawab untuk belajar secara personal dulu. So that there is first-hand authority, like Jesus. Jadi akan terjadi proses pembelajaran dari diri kita sendiri, first hand study tadi. Secondly, when I said, now get to your groups and share, Ya, kemudian kedua, ketika kita berada dalam grup untuk sharing, we check one another kita saling sharing, kita saling membagikan dengan by satu sama lain, listening to one another. dengan mendengarkan kepada pendapat satu sama And lain. as we listen, then we can respond. Ya, ketika kita mendengar, kita baru bisa meresponi. Now, you know, when you are working in a group, Ketika bekerja di dalam grup, I sit here, dan saya duduk di sini, I'm not sleeping. saya tidak tertidur. I'm observing you. Ya, saya meneliti satu-satu kelompok. And I find it very interesting. Sangat menarik, saya temukan sangat menarik. There were two groups where half of the people were not listening, Ada dua grup di mana separuh dari anggotanya nggak mendengarkan while others were talking. ketika temannya And then berbicara. after a while, one group, there were only 3 people talking, and the other 2 or 3 Ya, ada 3 orang yang berbicara, tapi ada satu grup 3 orang berbicara, kemudian Nah, yang you know, duanya hanya termenung. This is what happens in our student groups. Ya, inilah yang biasa terjadi di dalam student group kita. So as staff workers, you must think of creative ways of how to make the groups interesting. Ya, jadi sebagai staff worker kita harus memikirkan cara yang bagaimana yang kreatif supaya orang-orang ini bisa Now, berpikir. I've tried to do that in yesterday and today. Saya udah coba melakukan ini kemarin dan hari ini. What were different things that I asked you to do that hopefully got you going? Just think back. What were the different kind of assignments that I gave you? Coba pikirkan ulang tugas-tugas apa yang tentu saja tugas-tugas itu berbeda yang saya sudah berikan pada kalian sejak kemarin. Studying? Yeah, we've been doing studying for the whole time. But in what different ways did I make you study? Memang dari kemarin belajar, tapi caranya yang berbeda itu cara apa yang saya berikan?
look at the big picture. Okay, that's content. But what about the method? I'm asking about the method. What methods did I use to keep you going, to keep you interested? Coba pikirkan metode-metode yang saya gunakan. Okay, Malia? She said I gave you creative questions. Is that what you said? You asked us to create good question. You give them the task to Oh, create good question. and I didn't pay her to say that. Okay, we'll forget about that. But all of the time, I'm trying to think of how can we do it a little differently to keep your interest. Ya intinya saya ingin melihat kita semua dapat tahu bahwa saya ingin kita semua lihat bagaimana metode-metode berbeda yang saya coba terapkan dari kemarin. This morning, you did extraordinarily well when I gave you a ball, a brick, and to think of different ways of use it. Ya, pagi ini kita sudah belajar untuk berpikir kreatif dengan menggunakan alat-alat yang saya berikan. Now, use that same kind of a brain to apply to how can we make our Bible studies more interesting. Ya, gunakan metode pemikiran yang sama ketika kita juga mencoba Bible study. I'm going to show you in a little while the creative 4 steps in the creative process. Ya, saya akan menunjukkan 4 langkah dalam proses membuat suatu But I want to kreativitas. go over this so that even though you are doing one study, you will understand what the other groups, what passages they're doing. Saya akan menunjukkan tentang hal ini sehingga grup yang lain meskipun mengambil satu ayat tertentu tapi tetap mengerti tentang ayat yang lain yang menjadi tugas grup yang Now, lain. in the first group, I just gave it the title, very common, Jesus feeds the 5,000. Ya, untuk grup yang pertama saya cuma memberikan judul yang sangat But sederhana. you'll notice that in every case, I put something in parentheses Saya hanya memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 to orang. show the deeper lesson. Ya, tapi di dalam setiap itu saya memberikan keterangan lebih detail Because untuk if you menunjukkan look lebih dalam lagi. I hope you did. If you look closely at Mark 5:30-44, Ya, kalau Anda melihat di Markus 6:30 sampai You 44 think- lebih dalam lagi. you think, oh, I know about this. There was a teacher, Jesus was teaching the crowd, and it was late in the day, and so on. There's a problem. There's no food to eat. So. Ya, Anda sudah tahu informasi-informasi umum yang ada di dalam ayat ini. Now, if you look at that text more closely, you will see Jesus interacting, not with the crowd. He's interacting with the disciples. Right. He's interacting with the disciples. At every step, there's an interchange. Ya, di dalam setiap ayat ini Anda juga akan melihat ada interaksi antara Yesus dan murid-muridnya. Remember, this is the 3rd year. Ini tahun ketiga. The conflict is getting hotter, Ya, konfliknya semakin memanas. and they're beginning the last year down to make the trip to Jerusalem, Ya, tahun terakhir di mana Yesus akan melakukan perjalanan ke where Yerusalem. Jesus is ultimately, he knows that he's going to be killed. Ya, Yesus tahu dia akan dibunuh. The disciples don't know that, the crowds don't know that. Ya, murid-murid dan orang-orang tidak tahu. So you're going to find that in this 3rd year, Jesus is training the 12 much more intensively. Jadi di dalam tahun-tahun ini Yesus melatih murid-muridnya lebih keras lagi. So you go back to that passage. What is Jesus doing at each command? Ya, kembali kepada penggalan ayat tersebut, apa yang Yesus lakukan dalam setiap perintah. There's a problem, no food, Yesus mencoba melatih murid-muridnya. so that they learn to serve with compassion Jadi murid-muridnya bisa melayani dengan penuh kasih. instead of just getting rid of the crowd. Ya, bukan hanya menyuruh orang-orang bubar. Now, in the second lesson, Jesus walks on the water. Ya, ketika di dalam pelajaran tentang Yesus berjalan di atas air, The deeper lesson is Jesus reveals more of himself to the 12.
Ya, pelajaran yang diberikan adalah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya lebih lagi kepada ke-12 He muridnya. has been with them now for a little over 2 years. Dia sudah bersama dengan murid-muridnya sekurang-kurangnya 2 tahun. And gradually they are learning more and more and more about who he really is. Secara perlahan-lahan murid-muridnya semakin belajar dan makin lebih memahami tentang siapa Yesus. Although they do not yet know that he is the Son of God, that he is God himself. Tapi tetap saja murid-muridnya ini masih belum tahu bahwa dia adalah anak Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. By the way, somebody asked me the question from something I said yesterday. Ada yang bertanya kepada saya kemarin tentang When apa yang I saya was katakan kemarin emphasizing the humanity of Jesus, ketika saya menekankan sisi kemanusiaan Yesus. and I said, of course Jesus was 100% human. Ya, saya mengatakan tentu saja Yesus 100% manusia. If he knew everything, if he could be everywhere at one time, if he could do anything the way that God is and does, Kalau Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang Allah lakukan, he is not an authentic human being. jadi Yesus bukan manusia. Therefore, I don't have to follow him. Karena itu saya nggak perlu And mengikuti that's dia. exactly what some Christians do. Dan itu hal yang dilakukan oleh They beberapa say, well, orang Jesus could Kristen. do all those things. I cannot because I'm not God. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan banyak hal karena dia Allah. That's why I insist with very, very strong insistence. Jesus was totally human because Philippians chapter 2 verse 6, it says, Jesus who was fully God laid aside. He emptied himself. Oke, karena itu kenapa saya benar-benar menekankan bahwa Yesus itu benar-benar manusia secara seutuhnya di Filipi 2 ayat Jesus 16. did not stop being God. He was still God here on earth. Tapi Yesus tidak berhenti menjadi Allah dan dia tetap adalah Allah meskipun dia berada di dunia ini. But he chose to limit himself. Tapi dia memilih untuk membatasi dirinya sendiri. That's what it means to be human. Itulah artinya bagaimana Now, that's menjadi a manusia. very deep subject. Itu adalah suatu hal yang sangat And dalam. I don't want to dismiss it too easily. Dan saya tidak mau mengabaikannya begitu But it saja. will make the world of difference to how you follow Jesus, depending on how you see him in his deity and in his humanity. Bagaimana cara Anda mengikuti Yesus itu adalah tergantung bagaimana pemahaman Anda tentang Yesus di dalam ketuhanannya dan dalam kemanusiaannya. And this theme of Jesus revealing of him more of himself to the 12, he did not do this with everybody. Ya, Yesus tidak menunjukkan dirinya seperti dia menunjukkan dirinya terhadap ke-12 orang ini, 12 muridnya kepada semua orang. And for those of us who are thirsting for God, we really want more of God. We never can have enough of God. Ya, untuk kita yang selalu haus untuk mengenal Allah, kita nggak akan pernah cukup merasa untuk belajar dan semakin mengenal Allah. That's the theme of Psalm 42. Itu tema dari Mazmur 42. The believer who gets depressed because he can't have enough of God. Orang-orang percaya yang merasa depresi karena rasanya tidak pernah cukup mereka bisa. The true believer, the merasakan true Allah. follower of Jesus never has enough of God. Ya, pengikut Yesus sejati tidak pernah merasa cukup untuk memahami dan mengenal Allah. And God knows when he comes to us, he reveals himself to the one who really is thirsting for him. Dan Yesus datang kepada orang-orang yang benar-benar haus untuk mengenal Yesus lebih dekat lagi. You should read Psalm 42. Baca Mazmur If you 42. never know that kind of a thirst of the believer, as we see in Psalm 42, you should question yourself. Kalau Anda tidak merasakan kehausan yang sama, Anda harus mempertanyakan diri Anda sendiri. Now, in the 7th chapter of Mark, Jesus clashes with the legalists. Ya, di Markus 7 1 2 3 Yesus berseteru dengan para legalis. The traditionalists. Religion to them was an outward matter. Religion to them, to the legalists, had to do what you do on the outside. Ya. Bagi para legalis, agama itu adalah menyangkut hal-hal yang tampak secara lahiriah saja, yang bisa dilihat And dengan they mata. said,
for instance, if you have been to the marketplace Ya, kalau Anda pergi ke pasar, and you accidentally touched pig skin, ya, dan Anda tidak sengaja menyentuh kulit babi, you can just dip your fingers into the water. ya Anda cukup mencuci tangan di air. But if you handled that unclean animal or skin, Ya, tapi kalau Anda memegang, you have to hewan-hewan wash tersebut, your hands up to the elbow. ya Anda harus mencuci tangan And- Anda sampai siku. So that there were, I think, 613 ways that you're not supposed to do this, you're not supposed to do it, don't do this, don't do this. Ya, ada 613 cara bahwa Anda tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. The real lesson here is Jesus shows them what sin really is. Pelajaran yang ada di dalam bagian ini adalah Tuhan ingin menunjukkan sebenarnya dosa itu apa. It's what you're like inside. Ya, bagaimana diri Anda di dalam itu. Because ultimately, what is inside comes out in attitudes. Apa yang ada di dalam hati itu yang akan keluar dalam bentuk sikap And that's tingkah what laku. shows what real sin is. Dan itu yang menunjukkan bagaimana dosa itu sebenarnya. And that's the third group, you have that. Okay. Now notice that in this passage of 23 verses, Mark is very, very clear. Number one, he talks to the legalist. Number two, he talks to the crowd. Number three, he talks to the disciples. Did you notice that? Good, very good. Iya, di dalam pasal ini bagian pertama Yesus berbicara dengan legalis, yang kedua berbicara dengan Yeah. Well, I don't know what you said in Vietnamese. I mean Indonesian. kepada orang To the kerumunan. legalist, to the crowd, and to the disciples. Oke, yang Yeah. pertama berbicara kepada legalis, yang kedua kepada orang ramai, dan Always ketiga kepada notice, murid-muridnya. especially in the Gospel, who Jesus is talking to. It makes a difference in your interpretation. Pada siapa Yesus berbicara itu bisa membuat suatu interpretasi yang berbeda di dalam penelitian penelahan saudara. Fourthly, Jesus delivers, I said that was a bad sentence, he delivers a little girl from her demons. Terakhir, Yesus mengusir setan dari seorang anak perempuan. But I wanted to bring out, for you to bring out, the fact that the mother was very stubborn. Kalau saya ingin menunjukkan bahwa ibu ini sangat stubborn, keras kepala. She's very persistent. Ya, She wouldn't let Jesus go. iya, dia sangat And I tekun. think Jesus liked that. Oh, he really liked that. Ya, ya, dan ibu ini benar-benar tidak ingin melepaskan Yesus. I think Judith is a little bit like her. Dan Yesus menyukai hal tersebut. Now, the Gospel of Matthew makes this much clearer that Jesus teaches the 12 to care for non-Jews. Ya, di dalam Matius kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengajarkan 12 muridnya untuk Because here, memperhatikan orang-orang yang the bukan Yahudi. 12 did the same thing as they did up here. Get Kan- rid of her, send her away, she's a pest. Karena pada bagian ini murid-muridnya juga melakukan yang sama seperti yang ada di Markus 6:30. Mereka menyuruh orang-orang beranjak itu pergi. Now that's a call to prayer. Let's take a break. I think we're supposed to have a break. And 10 minutes? Ya, 10 Okay, menit istirahat. 10 minutes and you can come back and then we'll talk about what are the 4 steps in the creative process. That's what you are doing. You are doing a creative work, but there is a process. 10 menit kita istirahat, setelah kembali kita akan melihat bagaimana 4 proses dari proses pemikiran kreatif. Okay, for 10 minutes, don't talk about the Bible. Jadi tidak ada pembicaraan tentang Alkitab. 10 menit. Okay, thank you. Ya, kalau saya lagi bekerja sama dengan anak-anak SMA, This was when I first began student ministry ya ketika saya pertama kali memulai student ministry about 100 years ago. 100 tahun yang lalu. I worked a lot with high schoolers. Ya, saya banyak bekerja sama dengan anak-anak And it was SMA. always very hard to get their attention, Sangat susah untuk mendapatkan perhatian mereka. you know, when they came out from their play or whatever they were doing.
ketika mereka baru kembali dari segala sesuatu kegiatan mereka. So I taught them something that somebody else had taught me. Ya, saya memberitahu mereka suatu hal. When I put up my hand as the leader, Ya, ketika saya mengangkat tangan saya, and you see my hand up, ya, dan Anda melihat tangan saya teracung ke you atas, put your hand up ya, kalian juga mengangkat tangan and you kalian shut your mouth. dan menutup mulut. Because I can say, quiet, I want your attention. But if it's very noisy, nobody hears that. Ya, saya bisa saja berteriak mengatakan diam, tapi But I orang put tidak up ada my yang bisa hand. mendengar. Tapi It ketika is saya amazing. In about 10, 20 seconds, everybody sees hands up, so they put their hand up. So I pass that on if you're working with young people in a big group. Ya, tapi kalau saya mengangkat tangan saya dalam 20 sampai 30 detik orang-orang akan melihat dan mereka juga mengangkat tangan dan menjadi diam. Now I'm going to teach you about the 4 steps in the creative process. Ya, saya akan mengajarkan mengenai 4 step dalam creative process. We have been working very intensively yesterday and today. Kita sudah bekerja cukup keras kemarin dan hari ini. Now, one of the ways that I try to understand group dynamics, Ya, saya ingin kita mengerti mengenai dinamika grup, human psychology. psikologi manusia. None of us can stick to one subject for 1 hour, 2 hours, 3 hours at a time. Nggak ada satu orang pun yang bisa di dalam fokus dalam satu hal We untuk need to lebih have a dari change. untuk waktu yang lama. Kita membutuhkan perubahan. So even today, yesterday I told you, you are going to write your guide, your Bible study guide. Ya, kemarin dan hari ini saya sudah mengatakan bahwa kita akan menulis Bible guide kita. But from 8 o'clock this morning, no, we had worship service. 10 o'clock this morning, Ya, tapi sejak jam 10 pagi ini, I did not give you only one assignment. ya, saya belum berikan apa-apa, tapi cuma satu assignment aja sampai sejauh ini. We had that game about creative thinking, Ya, game tentang creative thinking, and then we went back to the Bible. terus kembali lagi ke Alkitab, belajar Alkitab. I gave you individual work, Saya memberikan pekerjaan then I gave individu, you group work. terus pekerjaan yang dilakukan dalam kelompok. And now, instead of talking about your guide, I'm talking about something else. Ya, jadi masih belum berbicara tentang study guide tadi, So when you masih berbicara are tentang teaching proses and ini. training your students, you've got to have variety. Jadi ketika Anda mengajar murid-murid Anda harus mempunyai variasi. They must, of course, contribute to the overall theme of what you're doing. Ya, mereka harus bisa menyumbangkan sesuatu untuk So that what keseluruhan yang mereka pelajari. what I'm showing to you now is part of the learning of how to prepare a Bible study guide. Ya, ini adalah bagian dari untuk mempersiapkan Bible study guide. Because writing a Bible study guide or preparing a Bible study guide is probably one of the most creative things you ever will do. Menulis Bible study guide itu adalah hal yang paling kreatif yang bisa Anda lakukan. And you live in a very traditional society, Ya, Anda hidup di masyarakat yang sangat tradisional. but I find a tremendous difference between 2010 and I think I first came in 1972. Is that when Pocahontas began? 1972, 73? Iya. 91? What? Oh, 71. Yeah. Oh, okay. I think I came in 71 or 72. At the very beginning, only one Bible study group. Now, these are the 4 steps in the creative process. The first step is really, I call preparation. Ya, tahap pertama persiapan.
But I changed it while I was doing it so that you could write I. I changed it around a little bit. Maybe you can remember it better. Iya, saya membuatnya dengan cara yang khusus, memulai setiap proses dengan huruf I. The first step is you read, you do research, you think about it. Ya, step pertama kita membaca, melakukan research, memikirkannya. You jot down ideas. Ya, menulis ide-ide secara garis besar. You don't worry about the order. You're not concerned about an outline yet. Ya, belum memikirkan tentang outline atau susunannya. You brainstorming with yourself. Ya, lebih banyak melakukan brainstorming. You do use the word brainstorming, do you? Yeah. You're brainstorming with yourself. Put down all your ideas. Ya, akan semua apa yang menjadi idemu dituliskan semua. The second step is the opposite. Hal yang kedua kebalikannya. It's called incubation. Hal yang kedua dinamakan inkubasi. Now you know that has to do with eggs. You know, a chicken incubate the mother hen incubates the egg. Iya, seperti yang dilakukan ayam kepada telurnya. The psychologists call it quiescence. Ini istilahnya psikologi. You can see the word quiet from there. Quiescence, you forget about what you've been doing. Ini istilah psikologis, quiescence, dan Anda melupakan apa yang Anda sudah persiapkan sebelumnya. You do something else. Lakukan hal yang berbeda, hal yang lain. Now, let me tell you, brothers and sisters, if you learn how to this creative process, you will be a more productive person. Ya, kalau Anda menggunakan cara ini, Anda bisa menjadi lebih produktif. This period is very necessary when you do nothing. Yeah. I like it. Step ini sangat penting ketika Anda belum melakukan apa-apa. You forget about what you're doing. Ya, Anda lupakan apa yang sedang Anda lakukan. Go and do something else. Pergi melakukan sesuatu yang lain. Sometimes for me at home, I look out the window. I said, the garden needs to be weeded. Ya. Kadang-kadang kalau cara saya, ketika saya sedang melakukan sesuatu, menulis sesuatu, tiba-tiba I'll go out there and I'll go and pull weeds for about 15-20 minutes. Ya, saya merasa lelah dan kemudian saya melakukan sesuatu hal yang sangat berbeda, mungkin menata tanaman. Sometimes I begin to prepare dinner for the family. Ya, atau kadang-kadang saya masak. Sometimes I do another project. Kadang-kadang saya melakukan proyek yang lain. The important thing is that you really forget about what you have been feeding your mind. Ya, hal yang paling penting adalah Anda lupakan apa yang sudah Anda pikirkan sebelumnya. Educational psychologists say they don't know what happens at this stage. Ya, ahli psikolog untuk pendidikan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam before they come to the third step of illumination. Ya, sebelum tiba di step yang ketiga. Illumination is, aha, this is it. Yeah. Illumination itu adalah seperti menemukan sesuatu. Do you know this word, eureka? Okay, there's a very famous Greek story. Who knows the famous Greek story about the man who made eureka very famous? Who said they knew? Yeah, Archimedes. Okay, you lawyer, what did Archimedes? Okay. Oh, what is the story of Archimedes? Jadi dia masuk ke bak mandi, ya. Kemudian airnya tumpah, lalu dia mengatakan eureka. He plunged into a Is that right? bathtub. Yeah, plunged into bathtub. Okay. Just to double check, Archimedes was given by the king in Greece. The king said, I want to know how heavy is my crown, how much gold is in my crown. And he tried and he tried and he tried all kinds of ways to, how can I find out what is the weight of gold in his crown? He couldn't remember it. He couldn't figure it out. So he went to the public baths. In those days they only had public baths. Not in those days. When I lived in Korea for 2 years, I had to use a public bath too. Oh, please. Everybody knows it. Oh, okay. We'll forget it then. That period, but
we Christians know what happened. We should know what happened. Ya, kita sebagai orang Kristen harus tahu apa yang terjadi. Because of what Jesus told us in John 14 and 15 and 16. Ya, karena apa yang sudah Yesus katakan di Yohanes 14. It was the night 16. before he died. Ya, malam sebelum Yesus wafat, meninggal. And he was telling his disciples who were very sad, Ya, dia mengatakan kepada para muridnya yang sangat if merasa I sangat sedih, don't go away, jika the Holy Spirit will not come. jika saya tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang. But when the Holy Spirit comes, he will teach you all things. Ya, tapi kalau Roh Kudus datang, dia akan mengajarkan kalian banyak hal. He will help you to remember what I have already said to you. Ya, Roh Kudus akan mengajarkan pada kalian apa that mengingat is- apa yang sudah saya katakan. To me, that is what we can call the period of incubation. Ya, itulah yang saya sebut tentang period It is the incubation. Holy Spirit who takes what we have fed in our minds, and the Holy Spirit sifts and sorts it out. The Holy Spirit shows you what is not important. He shows you what is more important. He shows you what is most important. Ya, disinilah di mana Roh Kudus akan bekerja, memisah-misahkan informasi dari yang kita dapat dari bagian yang pertama tadi. Now, sometimes it means very literally you can go to sleep. You know, you struggle, and you struggle with a problem. Kadang-kadang Anda akan pergi tidur. And you think, I've got to solve this problem by tomorrow. Ya, dan berpikir dengan keras bahwa saya harus menyelesaikan masalah ini sebelum besok. But your brain doesn't seem to be functioning. Tapi otak nggak bisa berfungsi dengan baik. Not at midnight. Ya, tidak pada waktu tengah malam. Now, last night, after a full day yesterday, I think I told you, after I went back to my residence, I was very tired. Ya, kemarin waktu saya kembali ke guest house saya merasa sangat capek. And yet, I knew I had to prepare for today. Ya, tapi saya tahu kalau saya harus mempersiapkan untuk materi hari ini. And I had thought, I'll have supper and then I will prepare what we're going to do today. Ya, saya pikir saya akan makan malam dulu dan baru akan persiapkan untuk hari ini. But after I ate and I brushed my teeth Ya, tapi setelah makan, sikat gigi, and I sat down on the bed, duduk-duduk di tempat tidur, the next thing I knew, it was 2 o'clock in the morning. terus tiba-tiba bangun jam 2 pagi. It was getting a little colder, so I felt the cold and I woke up. Ya, But I had a good sleep. ya, ya. But so between 2 o'clock and 5 o'clock this morning, I was preparing what we're going to do today. Ya, jadi jam 2 sampai jam 5 saya baru mempersiapkan apa yang akan kita bicarakan hari ini. So a lot of times it's better to go to sleep, do something else, relax, run around the block or whatever. Ya, jadi ini bagian yang sangat penting, lakukan hal yang lain, It's resting your mind. mengistirahatkan pikiran. And then there's that aha phenomenon, Ya, ini ada fenomena aha. and it is a phenomenon. Ya, ini sebuah fenomena. You know, that means that we can't explain, but something happens. Kita nggak bisa menjelaskan, tapi memang ada sesuatu yang terjadi. But you know what? If you don't feed your mind, you cannot have illumination. Ya, tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, mempersiapkan apa yang kita dalam pikiran kita, kita tidak bisa sampai proses iluminasi. The Holy Spirit does not work in a vacuum. Ya, Roh Kudus tidak bekerja dalam otak yang kosong. If you want the Holy Spirit to lead you, to guide you, Ya, kalau Anda ingin Roh Kudus membimbing Anda, you've got to have something there. harus ada sesuatu yang dipersiapkan sebelumnya. So that's why it is a process. 1, 2, 3. Di sini kita lihat prosesnya. And then it is at this point, you take your notes that you have gathered, you know what's important, what is not important. Ya, di bagian ini kita akan mengambil kembali catatan kita dan kita memisah-misahkan mana yang penting, mana And yang then enggak. you write your outline. Baru ditulis outline-nya. Now in this case, for you,
You can follow the outline. I want everybody to follow the outline. Bridge, crossing over, reading, context. In that, it's in your book. The outline is there. Ya, dalam hal ini saya ingin Anda untuk mengikuti outline-nya yang ada di dalam buku. The biggest part for you to do for the rest of the afternoon is to find in your text 3 or 4, no more than 4, 3 or 4 main points. Ya, jadi nanti kita harus menemukan 3 sampai 4 main point pokok. Now, in modern times, we are very, very much helped by the fact that there are paragraphs. Di sekarang ini kita sangat terbantu dengan bentuk penulisan yang ada dalam pemisahan-pemisahan paragraf. Now, of course, I am assuming Indonesian Bibles have paragraphs, right? Ya. Okay. A paragraph has one main idea. Satu paragraf, satu pokok pikiran. That is very helpful to remember. What is the one main idea in this first paragraph? Ya, temukan apa satu pokok pikiran dalam paragraf yang nomor 1. What is the main idea in the second paragraph? Apa pokok pikiran di paragraf kedua? And so on. Seterusnya begitu. The authors of the Bible, especially people like Mark, they are very procedural. There's a reason why they have their facts in a particular order. Ya, penulis seperti Markus, mereka itu sangat prosedural, jadi mereka menyusun pokok pikiran mereka dalam order yang sangat So khusus. you shouldn't have to guess what the order is. It's there. Jadi tidak perlu menebak-nebak lagi urut-urutannya itu seperti apa, But karena you sudah ada have di to situ. determine it. What has the author, what is he pointing to? Ya, tapi Anda harus menemukan ada pokok pikiran mana yang And if you can ditunjukkannya. remember that, the facts that he is presenting have a certain conclusion. Fakta-fakta yang ditunjukkan itu mengarah kepada satu kesimpulan. The results, especially in a story form like Mark, the results are very important to the interpretation of the whole text. Akhir dari suatu cerita itu adalah sangat penting dalam hal untuk menginterpretasikan keseluruhan bagian tersebut. Okay, and the fourth step then is implementation. You do it. Or verification. Ya, bagian yang keempat mengimplementasikan. That is, you test it. Dites, You diuji. finished writing your Bible study guide, use it with a group and test it and improve on it. Setelah selesai menulis Bible Study Guide, coba tes, uji dalam grup Bible Study. I showed you my Bible study guide on the Gospel of Luke. Ya, saya tadi pagi menunjukkan Bible Study yang saya tulis, Luke. Now, I have a very, very good editor at InterVarsity Press. Ya, saya editor yang mengerjakan ini sangat bagus. And from the very beginning, we had a very good relationship. Sejak awal kami memang sudah mempunyai relationship yang baik. And she really taught me good things about writing Bible study guides. Dan dia juga mengajarkan saya banyak hal bagaimana menulis Bible Study Guide yang baik. So that now, when I send in a manuscript, she hardly does any changes. Jadi sekarang kalau saya mengirimkan dia manuskrip, dia nggak perlu merubah-rubah Now, begitu what I banyak. am saying is that your first Bible study guide will be a little rough. It will not be perfect. Ya, mungkin Bible Study Guide yang Anda akan tulis sekarang mungkin bukan sesuatu yang We sempurna, all begin that way. tapi begitulah kita memulainya. But you keep on trying, you keep on trying. Terus dicoba. You know, I told you about Thomas Edison, the man who brought electricity to us. 939 times. He tried. Ya, Thomas Alva Edison membuat percobaannya 390. You are Tiga- not 930. better than Thomas Edison. Ya. Anda semua tidak lebih baik dari Thomas Alva Edison. Anybody took English literature here? English. Have you read the book by Ernest Hemingway?
The Old Man and the Sea? No? No, okay, it's not a good illustration. Well, I think I will use it. It's a very small little booklet. Ernest Hemingway is one of America's best writers. Ya, Ernest Hemingway adalah penulis Amerika, salah satu penulis Amerika yang terbaik. He wrote this book because he said later he was broke, he was in debt, he needed money. Dia menulis buku ini karena dia berpikir bahwa suatu saat dia akan bangkrut. So he wrote this very simple story. Dia menulis sebuah cerita yang sangat sederhana. About a fisherman, an old fisherman down in the Caribbean Sea. Tentang nelayan yang ada di Laut Karibia. He wrote it and rewrote it 89 times. Menulisnya 89 kali. Because he knew if this is going to be a seller, I have to rewrite and rewrite and rewrite. Karena dia tahu kalau dia ingin mempunyai daya jual yang baik, dia harus menulisnya terus-menerus. Willing to do it 89 times. Dan dia bersedia melakukannya 89 And kali. that little book, The Old Man and the Sea, which is rather world famous. Ya, dan buku itu memang menjadi buku yang bestseller. It got the Nobel Prize. And he earned millions of dollars because the work got translated all over the world. Ya, buku itu menjadi terkenal, mendapat Nobel, dan dia benar-benar mendapatkan banyak uang karena buku tersebut dipublikasikan. Ernest Hemingway was a very worldly man. Ernest Hemingway, ya orang yang sekuler. But he inspires me. Tapi dia menginspirasi saya. Because if a non-Christian, a very worldly man, is willing to rewrite and rewrite and rewrite to get money. Tapi meskipun dia orang yang bukan Kristen, tapi dia sudah memberikan saya banyak inspirasi, dia bersedia melakukannya berulang-ulang demi uang. I must be willing to rewrite and rewrite and rewrite a Bible study guide. Ya, saya pun harus bersedia untuk menulis ulang Bible study guide beberapa kali. Okay, now for the rest of the time, you start prepare your guide according to the outline we have there on page 1. Oke, sekarang silakan untuk menulis Bible Study Guide berdasarkan urutan yang ada di halaman pertama. If you feel you have to study a little bit more, that's fine. But start writing. And be prepared to rewrite and rewrite and rewrite. Okay, you have 45 minutes. Waktunya 45 menit. And tomorrow we will talk a little bit more about framing good discussion questions. Oke, besok kita akan berbicara tentang bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk diskusi. Thank you for your very hard work. Terima kasih untuk kerja kerasnya. And I want to commend Ivana, who just entered this afternoon. Saya ingin memberikan komentar kepada Ivana yang barusan saja bergabung. She's willing to do her part. Dia bersedia untuk mengerjakan bagiannya. And I think I'm going to have her put into your group tomorrow. Besok Ivana bergabung ke grupnya Kak Yanti. I really want to commend this group. Ya, saya ingin berkomentar tentang grup ini. You all have worked hard. Semua grup sudah bekerja keras. But let me tell you something I observe about this group. Tapi menurut saya, observasi saya atas grup tersebut. And I don't have to know Indonesian to observe. I don't have to know Indonesian. Ya, saya tidak perlu mengetahui hal-hal yang khusus tentang Indonesia. I notice that when one person talks, ya, saya tahu jika satu orang berbicara, every other member is listening carefully. Anggota yang lainnya benar-benar memperhatikan dengan seksama. And then when another person talked, ketika orang yang lain lagi berbicara, often it began by talking to that one person that had just got through talking. Ya, biasanya akan dimulai lagi berbicara atau menanggapi orang tadi yang memulai pembicaraan. In other words, I observed that the second person was interacting with what he said, the first person said.
Ya, saya melihat bahwa orang yang kedua berbicara itu menanggapi orang yang pertama berbicara. One of the problems in group Bible studies anywhere in the world, Masalah yang biasa ditemukan di group Bible study di seluruh dunia, there often is somebody who dominates. ada orang-orang yang mendominasi pembicaraan. He always wants to give his ideas Dia selalu ingin memberikan idenya, and not necessarily interacting with what others have said. dan tidak terlalu menanggapi apa yang orang lain katakan. In a true Bible study discussion, Dalam sebuah Bible study, grup Bible study yang sebenarnya, there must be good listening. harus ada proses mendengarkan yang baik. It is a group study. Itu adalah sebuah group study yang seharusnya. We are not there to impress the others with our knowledge. Ya, bukan untuk membuat orang lain terkesan akan pengetahuan kita. We're learning together. Semuanya bersama-sama belajar. Proverbs, I think 17:17, somewhere there in the book of Proverbs. Ya, Amsal 17, kira-kira di situ. As iron sharpens iron, Ya, besi menajamkan besi. so one person sharpens the other person. Ya, satu orang menajamkan orang yang lainnya. And that should always be our goal in group Bible studies. Itu yang harus menjadi tujuan kita di dalam group Bible study. We listen, we interact. Kita mendengar dan kita We berinteraksi. show respect for what other people say. Kita menghormati apa yang orang lain katakan. You may not necessarily agree with everything, Mungkin tidak sepenuhnya menyetujui apa yang segala sesuatu but the orang lain katakan. point of a Bible discussion is not to get all the right answers. Tapi memang tujuan dari Bible study itu tidak untuk mendapatkan jawaban yang paling benar, Is to learn together. tapi untuk belajar bersama. And if you go through the gospel or any of the gospels, especially I think, in Mark, you will see that Jesus would have been a very good Bible study leader. Kalau kita meneliti Injil-Injil, khususnya di Markus, Anda akan melihat bahwa Yesus adalah seorang orang yang bisa he knew how belajar to baik ask dalam good Markus. questions, Dia tahu bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik, and he listened to what they said, dan dia mendengarkan apa yang orang lain katakan, and he interacted with that person according to what they said. ya, dan dia berinteraksi dengan orang yang berbicara tadi. He wasn't always saying, "Let me tell you the right thing." Ya, dia tidak mengatakan bahwa biarkan saya yang mengatakan yang That was hal not yang his benar. attitude. Ya, itu bukan sifatnya He was Yesus. always trying to bring out the best in people. Dan dia selalu berusaha untuk mengeluarkan segala sesuatu ide yang baik And dari let setiap orang. Jesus himself be our inspiration. Dan jadikan Yesus sebagai inspirasi kita. Now, in the last 5 minutes, 5 menit terakhir tadi, pray in your groups. 5 menit terakhir ini berdoalah dalam grup. What has God shown you today? Apa yang sudah Tuhan tunjukkan hari ini? Oh, yesterday and today. Kemarin hari ini. What more do you want him to do for you? What more do you want God to do for you? Apa yang Anda harapkan Tuhan lakukan atas diri Anda? Be humble and ask for more help. Jadilah orang yang rendah hati dan mintalah pertolongan Tuhan. That will please Jesus. Hal itu menyenangkan Tuhan Yesus. And pray for other members of your group. Doakan anggota yang lainnya juga dalam grup Anda. Pray for your students. Doakan siswa atau mahasiswa yang Anda. Now, I would bimbing. suggest that because the groups are rather big, that you divide into 3. Ya, sekarang masuk dalam kelompok yang terdiri 3 orang. Then it won't be too long prayer meeting. Ya, jadi doanya tidak terlalu panjang. Okay, find your threesomes. It doesn't matter what group, just find 3. Ivana, why don't you join this group here?